बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बहुत ही रहीम और करीब है। आज के इस लेसन में आप सीखेंगे कुछ मुख्तसर और आसान से जुमले। ये कैमरा है, è una macchina fotografica, è una macchina fotografica, ये कैमरा है। ये पुराना लगता है, sembra vecchio, sembra vecchio, ये पुराना लगता है। अगर चाहो कि ये खूबसूरत लगता है तो आपने ऐसे कहना है sembra molto bello, या ये मॉडर्न लगता है, जदीद लगता है, sembra moderno, sembra moderno, ये जदीद लगता है, ये मॉडर्न लगता है। guardi, तुम देखो, guardi, तुम देखो, इसका वर्ब होता है guardare, देखना। guardi, तुम देखो। हादसा हुआ है, è stato un incidente, è stato un incidente, एक हादसा हुआ है। è stato हुआ है, incidente हादसा, यानी कोई एक्सीडेंट हुआ है। सामने आ गया है, si è fatto avanti, si è fatto avanti, सामने आ गया है। अब मार्च आ गया है, अब मार्च यानी मार्च का महीना आ गया है। adesso è arrivato marzo, adesso è arrivato marzo, अब मार्च आ गया है। marzo मार्च। sono io, मैं हूँ, sono io, मैं हूँ। sì, sto bene, हाँ ठीक हूँ, sì, sto bene, हाँ ठीक हूँ। sì, sono tornato, हाँ लौट आया हूँ, sì, sono tornato, हाँ लौट आया हूँ, यानी ये मैं हूँ और मैं वापस आ गया हूँ, मैं लौट आया हूँ। sì, sono tornato, और कुछ नहीं, c'è niente altro, c'è niente altro, और कुछ नहीं। बस मसरूफ हूँ, solo sono occupato, solo sono occupato, मैं बस मसरूफ हूँ, मैं बिजी हूँ। मैं दूर हूँ, sono lontano, sono lontano, मैं दूर हूँ। अगर आपने ये बताना हो कि मैं दूर हूँ तो आपने ऐसे कहना है sono lontano। मैं नज़दीक हूँ, sono vicino, मैं नज़दीक हूँ, sono vicino। मैं दूर हूँ, sono lontano, मैं नज़दीक हूँ, sono vicino। घर के नज़दीक हूँ, बाज़ार के नज़दीक हूँ, या मस्जिद वगैरह के स्टेशन के नज़दीक हूँ। sono vicino, sono vicino da stazione, स्टेशन के नज़दीक हूँ। sono vicino del mercato, मैं बाज़ार के मार्केट के नज़दीक हूँ, करीब हूँ। sono vicino dal scuola, मैं स्कूल के नज़दीक हूँ। वो कह रहा है, sta dicendo, वो कह रहा है। io dico, मैं कहता हूँ। lui sta dicendo, वो कह रहा है। मैं कौन हूँ, chi sono io, chi sono io, मैं कौन हूँ। मकसद क्या है, che motivo è, che motivo è, मकसद क्या है। अगर आपने किसी से पूछना हो कि इसका मकसद क्या है, इसकी वजह क्या है, तो आपने ऐसे कहना है कि motivo è, मकसद क्या है। सबक क्या है, quale lezione è, quale lezione è, सबक क्या है, सबक कौन सा है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप ये पूछ सकते हैं quale lezione è, सबक कौन सा है। खरगोश किधर है, dov'è il coniglio, खरगोश किधर है, dov'è il coniglio। आप ऐसे भी पूछ सकते हैं बिल्ली किधर है, dov'è il gatto, dov'è il gatto, बिल्ली किधर है। io dico, मैं बताता हूँ, io dico, मैं बताता हूँ। राज खुल गया है, il segreto è svelato, il segreto è svelato, राज खुल गया है। segreto राज को कहते हैं। svelato खुल गया है, यानी ज़ाहिर हो गया है। svelare से निकला है जिसका मतलब होता है ज़ाहिर हो जाना, किसी चीज़ का अया हो जाना। राज खुल गया है, il segreto è svelato, il segreto è svelato, राज खुल गया है। io dico, मैं बताता हूँ, il segreto è svelato, राज खुल गया है। वो पहुंच गए हैं, loro sono arrivati, loro sono arrivati, वो पहुंच गए हैं।
وہ لیٹ ہو گئے ہیں. Loro sono in ritardo. Loro sono in ritardo. وہ لیٹ ہو گئے ہیں. وہ بدمعاش ہو گئے ہیں. Sono diventati mafiosi. Sono diventati mafiosi. وہ بدمعاش ہو گئے ہیں. اچھا نہیں ہے. Non è buono. Non è buono. اچھا نہیں ہے. 2 گھنٹے ہو گئے ہیں. Sono passate 2 ore. Sono passate 2 ore. 2 گھنٹے ہو گئے ہیں. یعنی 2 گھنٹے گزر گئے ہیں. وہ دوست ہو گئے ہیں. Sono diventati amici. Sono diventati amici. وہ دوست ہو گئے ہیں. وہ ایک ہو گئے ہیں. Sono diventati uno. Sono diventati uno. وہ ایک ہو گئے ہیں. وہ دوست ہو گئے ہیں. Sono diventati amici. وہ ایک ہو گئے ہیں. Sono diventati uno. یعنی وہ متحد ہو گئے ہیں. وہ ایک ہو گئے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے تم لکھتے ہو. تو scrivi. تو scrivi. تم لکھتے ہو. یہ ورب ہے scrivere جس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا. io scrivo. میں لکھتا ہوں. تو scrivi. تم لکھتے ہو. تم پسند کرتے ہو. ti piace. ti piace. تم پسند کرتے ہو. تم کر سکتے ہو. tu puoi fare. تم کر سکتے ہو. tu puoi fare. یعنی اگر آپ نے کسی کو بتانا ہو کہ تم یہ کام کر سکتے ہو ایسے کہنا ہے tu puoi fare. تم کر سکتے ہو. شاباش. تم کرو. bravo. fai pure. bravo. fai pure. شاباش. تم کرو. اپنی مرضی کرو. fai quello che vuoi. اپنی مرضی کرو. fai quello che vuoi. یعنی وہ کام کرو جس طرح تم چاہتے ہو. جس طرح تمہاری تمنا ہے. fai quello che vuoi. تمہیں ملے گا. tu riceverai. tu riceverai. تمہیں ملے گا. ricevere ہوتا ہے ملنا. ricevere ملے گا. tu riceverai. تمہیں ملے گا. تم ڈرو نہیں. non hai paura. non hai paura. تم ڈرو نہیں. یعنی تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کی تمہیں تمنا ہے. تم ڈرو نہیں. non hai paura. پھر نیکسٹ ہے میں چھوڑتا ہوں. io lascio. io lascio. میں چھوڑتا ہوں. lasciare سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا. کام چھوڑ دینا. شہر چھوڑ دینا یا کچھ بھی چھوڑ دینا. io lascio. میں چھوڑتا ہوں. میں تم کو چھوڑتا ہوں. io ti lascio. io ti lascio. میں تمہیں چھوڑتا ہوں. تم یقین کر لو. tu credi. tu credi. تم یقین کر لو. اس کا مطلب ہے credere. میں سب چھوڑتا ہوں. io lascio tutto. io lascio tutto. میں سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں. میں سب چھوڑتا ہوں. یہ نوکری. questo lavoro. questo lavoro. یہ نوکری. یہ جاب. یہ دولت. questa ricchezza. questa ricchezza. یہ دولت. دولت کے لیے آپ دینارو بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ سولدی بھی یوز کر سکتے ہیں. questa ricchezza. یہ دولت. questo denaro. یہ دولت. وہ منزل نہیں ہے. non è un destinazione. non è un destinazione. یہ منزل نہیں ہے. destinazione منزل. یعنی یہ ہماری منزل نہیں ہے. یہ ہماری قسمت نہیں ہے. یا یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. non è un destinazione. یہ منزل نہیں ہے. io lascio. میں چھوڑتا ہوں. میں تم کو چھوڑتا ہوں. io ti lascio. تم یقین کر لو. tu credi. میں سب چھوڑتا ہوں. io lascio tutto. یہ نوکری. questo lavoro. یہ دولت. questa ricchezza. یہ منزل نہیں ہے. non è una destinazione. non è un destinazione. یہ منزل نہیں ہے. میں سلام کرتا ہوں. io saluto. میں سلام کرتا ہوں. io saluto. میں محسوس کرتا ہوں. io sento. io sento. میں محسوس کرتا ہوں. اگر آپ نے کسی کو یہ بتانا ہو کہ میں یہاں کچھ محسوس کر رہا ہوں. io sento qualcosa. io sento qualcosa. میں کچھ محسوس کر رہا ہوں. sento محسوس کرنا. میں سیاست کرتا ہوں. io faccio politica. io faccio politica. میں سیاست کرتا ہوں. میں اعلان کرتا ہوں. io dichiaro.
io dichiaro میں اعلان کرتا ہوں، یعنی میں سب کو بتاتا ہوں، میں سب کے سامنے یہ بات کرتا ہوں، یہ اعلان کرتا ہوں۔ io dichiaro، خدا کی قسم، giuro da Dio۔ giuro da Dio، خدا کی قسم۔ جرارے ہوتا ہے قسم کھانا، giuro da Dio، خدا کی قسم۔ تم میں ہمت نہیں، non hai coraggio۔ non hai coraggio، تم میں ہمت نہیں، تم میں جرأت نہیں۔ شادی کرنے کی، sposarsi۔ sposarsi، شادی کرنے کی، یعنی تم میں ہمت نہیں، جرأت نہیں شادی کرنے کی۔ میں اتفاق کرتا ہوں، sono d'accordo۔ sono d'accordo، میں اتفاق کرتا ہوں، یعنی میں اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ Amici, questa era di lezione di oggi۔ تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن۔ Speriamo che avete capito molto bene questa lezione۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ ملتے ہیں بہت جلد، تب تک کے لیے آپ سے اجازت، اللہ حافظ، arrivederci۔